in the book of Acts chapter 16, from verse 16 to 19. So di ta magtuon, church. Let's study the life of Paul in the place of Philippi. No? So atong hisgutan ang iyang kinabuhi dinhi ug atong kuhag example iyang kinabuhi as being a believer like Paul and Silas. Amen, church. Tungod kay ang kinaiya sa ubang Kristohanon, ang iyang gitinguha kalipay ra sa iyang kinabuhi samtang mga lagad sa Dios. Okay, so let us all stand, let us read this responsibly. I will read verse 16, inyo ang verse 17 hantod maabot sa verse 19. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination with us, which brought her masters much gain, both by so saying, verse 17. And this did she many days, but Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Verse 19, ang tanan, ready go. And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace and the rollers. Let's pray. Salamat sa mga kaayon. Ako pangamoy o Diyos nga ikaw magapungo sa among taliwala. Gamita kini mong alagad o Diyos nga walay kaalam. O daga pangamoy kanimo Diyos. Tuguti Ginoo nga sabto nimo sila, gamita kini mong alagad nga unta o Dios kini nga imong pulong makadulot sa kasing-kasing ug mahimong panalangin sa patag-usap sa ilo mi sa mga sala sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kalag ang ilang tuyo from Corinth to Philippi. Kalag ang ilang tuyo apan midangat sila sa wala damha nga dapit. A place of persecution. They obeyed God, but they came to a painful place. Muna ang ilang kahimtang nga wa sila mag-expect niya na church. Atong sabton unsa di ay ng obedience. Unsa gyud ang pagkamasinulundon si Dios. In the book of 1 Samuel, dili maabot. 1 Samuel chapter 15 verse 22, and Samuel said, had the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Obedience is higher than sacrifice. Am I right? Saul was not fully obedient from the command of God. That is why Saul was dethroned and succeeded by David as God changed the administrator of his kingdom. Giilisan sa Dios si Saul. Tungod kay dili siya masinulundon si Dios. Dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Am I right? Munang gamay ra kay magpastor. God promised Abraham when he called him to a place chosen by him as the place of his generation. Pagtuon si Abraham, kay pakita siya nga dinhi ibutang ni Abraham ang iyang mga kaliwat. That's the place of Israel for today. And God assured him by his promise. And the book of Genesis chapter 12, the Bible says, now the Lord had said unto Abram, get thee out of country, of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, into a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. What a promise. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. In verse 4, so Abram departed. Am I right? Abram obeyed God. He departed, kay ang Diyos man ang tawag, mingilakaw siya tungod kay kabubuton si Dios. But here's what the problem. The problem is in Hebrews chapter 11 verse 8. Balik.
By faith, Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed and he went out, not knowing he went. But Abraham reached the place because he obeyed God. Am I right? God allowed problem in the life of Abraham when he came to the land. Yes, Abraham obeyed God. Ning sunod siya, pero pag abot niya sa lugar nga gisaad si Dios, ning abot ang problema, church. In Genesis chapter 12, in verse 7, the Bible says, and the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land, and there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. Kita ni mo ng kapitpul ni Abraham? Nagtukod siya ng altar, ang tago niya ang Diyos. In verse 8, the Bible says in verse 8, operator please, and he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and high on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Verse 9, and Abraham journeyed going on still toward the south. But what's the problem in verse 10? Verse 10, will you please read? Go. There was a famine. Did you understand me? Ning sunod siya sa kabubuton sa Dios, pero nganong gitugot man gyud nga dunay hulaw sa dapit nga ning agyat niya. It was God who authored famine. Am I right? Tungod ni Ana mingbati og hadlok si Abraham, tungod ni Sarah sa dihang miabot sila sa Egypt. Careful lugod mo yung people kanang mga sawa gwapa. Mo na yung hadlokan ni Abraham. In chapter 12, in verse 13, the Bible says, ingon si Abraham, say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. Hadlok siyang patyon sa tungod sa ilugon si Sarah kay gwapa kayo. Og nahitabo ra bagyon, ang iyang ikahadlokan. In chapter 12, in verse 14, sundan lang ko operator ha, and it came to pass that when Abraham was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair. Wapahag ni Sarah. The princess also of Pharaoh saw her and commended her before Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. Unsa na lang si Abraham? Langyaw siya sa dapit, unya tuwa sa balay, tuwa sa harian ni Pharaoh. Iyang asawa, unsa na kay kahindang sa akong asawa karon? Uy, kasumbungan si Abraham. Amen? Did you understand me, church? And God, kung pananglitan, kung gikuha man si Abraham, church, ang nakahatag o assurance sa kinabuhi ni Abraham, ang saad lagi sa Diyos. Amen? In chapter 15, verse 1, after these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. We are now in pandemic. Sa mga church, ayaw mo magkahadlok. Sama ko sa nahitabo dito sa Egypt. Gihulaw ang Egypt, pero wa gipaabot sa gusin. Tuwa ang mga tao sa Diyos. Pero what happened to Abraham? Sa nang nisunod siya sa kabubuton sa Diyos, taghang kalisod iyang nagyan. But what happened to him? In Genesis chapter 24, in verse 1, the Bible says in verse 1, and Abraham was old and well stricken in age, and the Lord was what? Had blessed Abraham in all things, in verse 35, and the Lord had blessed my master greatly. And he is become great, and he had given him flocks and herds, and silver and gold, and men servants, and maid servants, and camels and asses. Gipadato sa Dios bisan og daghang kalisod sa iyang natubang sa dihang gisunod niya ang Dios. Tungod kay dunay saad ang pangamasunod nun sa Dios. If you remember, when Lot was captured by his enemies, ay kalimot niya na nga,
sa nang gisulong ang Sodom o Gomorrah, gisulong siya upat ka kings. In Genesis chapter 14, in verse 9, it was Chedorlaomer, Tidal, Amraphel, and Arioch. Sa diyang na ilang gidalag na captive nila si Lot uban siyang pamilya, God rescued them by His only trained servants. Ni Abraham, against 4 kings. In Genesis chapter 14, in verse 14, and when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. Moro na igamit ni Abraham. Kusgan si Abraham tungkol sa pagsunod niya sa Diyos. Am I right? Ikaw na lang mag-una-una. 4 kings. Pilay sundalo anak. Against 318. Iyon ni anak kakusgan si Abraham. Kagipanalaginan siya tungkol sa iyang pagkamasinulundon sa Diyos. Amen, church? Ingon man usab si Paul, miadto si Macedonia, nga miagi sa Pilipay tungod sa panahon nga dunay mihangyo kaniya og tabang. In Acts chapter 16, in verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. So kani si Paul kay ang iyang kasing-kasing naamang yun sa misyon, ang iyang kasing-kasing naamang yun sa kalag, but Paul did not own the time. He cannot put the situation in his own hand, but God. Church, listen to me. Huwag ginahin mo si Paul. Ning abot siya sa dapit, ngawa niya dama. Why? Ang usa ka Kristohanon, igo ra kita sa pag-ingon, by the grace of God. In 1 Corinthians chapter 15 verse 10, kaluoy ra sa Ginoo ning atong kinabuhi. Amen. Doon nagi itugot nga suliran bisan ingon imong dalan nga sa imbisan sa imong dalan nga masinulondon. Bisag mo sunod ka sa Dios, listen to me. Kay daghang Kristohan nga dili makagwantag maabot ang kalisod, moundang sa pagpangalagad. 20 years na ko sa ministry. Daghan akong naagi nga Kristohanon nga dili makagwanta og kalisod siyang kinabuhi. Amen, church? But God has the purpose. If you understand that God allowed everything for us because God has a purpose. In the book of Isaiah chapter 48 in verse 9, ingon ang Biblia, for my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off. In verse 10, the Bible says, behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Mauna ang kasing-kasing si Diyos. Amen? Just like Paul and Silas, wala sila magdahom nga bunog, mapriso sila dito sa Pilipay, kalak lang tuyo. The title of my message this evening, thrill over obedience. Daghang kulbahinam ning mga lagad ka sa Ginoo. Amen? Wala makagdahom. Ugma, matubang kag panalangin. Sunod ugma, matubang na pud problema. Did you understand me? Question, what waits up there amid of their obedience? Number 1, consider the pain. Sabto na to ang ilang kasakit. In Acts chapter 16 and verse 32, and the multitude rose up together against them, and the magistrates rent up their clothes and commanded to beat them.
Gibunalan sila. Wa sila gibuhat. Hello. In verse 23, and when they had laid many stripes, not one stripe, not two stripes, but many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. In verse 24, who having received such a charge, thrust them into the inner prison that made their feet fast in the stocks. Palugog, arrow down operator please. Ingon ana ang ilang kahimtang dito sa prisuhan. Mura pinakadakog sala nga nahimo. Ikaw mo sugot ka ingon ana imong kinabuhi. Kung may ingon ana ka tinga inigawas nako, muundang nako simba. Hello. This is the hardest thing to handle for the believers. Because some believers cannot take the pain. Daghan nato dili kagwanta og mga kasakit. But the Bible says in Matthew chapter 13, in verse 21, the Bible says, yet had he not wrought in himself, but journeyed for a while, for when tribulation or persecution arises because of the word. Musugot kag sa dili, tungod ka ang kamatuoran naa sa imong kasing-kasing, dili nimo kalikayan ning persecution, kaning gitawag tribulation. And what was the result of them? Nga dili tinod, by and by, he is offended. Amen? If God is allowing this way, God is searching our real trust. Kanang tinuod bang pagsalig, nagsalig yung baga tinuod sa Diyos? Our commitment, our loyalty to Him, and our understanding. Gituyo na sa Diyos. Amen? Gituyo na. Safety is only in the Lord, but pain is ready to strike us in case it is needed for our maturity. Kanang bata, bitaw, muhamtong mo na siya kahagbong. Kanang mukatkat siya kahagbong. Mabot ang panahon, di na gida siya mukatkat diya. Kabawag siya nga mapiang siya ng pita. Did you understand me, church? David said to God, ingon si David in Psalms 139, siya nga, search me, O God, and know my heart, try me. Kuya si David, sa sulay ko, kita di ba ta gusto sulayan? Sakit pa ng sulayan. Amen? And know my thoughts. Sakit ng sulayan ta sa Diyos. Suguan lang ko Ginoo, ay lang ko sulayibi. Suguan lang ko. Napa mo diha? David was faithful in serving his God, but he was not exempted from trouble even how faithful he was. Dili siya, wala sila di sa iluan sa kasamok siyang kinabuhi. In Psalms 31 and verse 13, the Bible says, for I have heard the slander of many. Fear was on every side. While they took counsel together against me, they devised to take away my life. Sumbong siya sa Ginoo, church. Tungkol kay daghang tao, nagtinguha siyang kinabuhi. First of all, gawas ana, church, naglatagaw pag yun si David kay gi-persecute si siyang ugangan. Hello? Gi-persecute si siyang ugangan. Listen to me. Tungod kay nangalagad si David sa Ginoo. Basig di ka ganahan mga lagad sa Ginoo kay mahadlo kag kalisod. Ug dili po ka mga lagad sa Ginoo, maglisod ra gyapon ka. Hello. Pero dili biya ang makaluwas ang pag-alagad, ha? Amen? Maglisod, manggihapon ta, doon na may problema, gihapon maabot sa itong kinabuhi. Biblically speaking, in Job chapter 14, verse 1, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Amen? Dili ta makalikay ni church, may pagmangalagad. Amen?
si Pablo usab nagtudlo unsa atong kahimtang samtang naa kita ining lawasa. Musugot kag sa dili. In the book of 2 Corinthians chapter 5 in verse 1, the Bible says, "For we know that in our earthly house, kining lawasa of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens." And verse 2, "For in this we groan." Kaning lawasa, dunag yun ni mga kasubaanan, musugot ka o sa dili. Amen? Kung alagad ta sa Ginoo, dili kita excuse sa kasakitan sa itong kinabuhi. Mag-expect na gyud ka na. Amen? Why? In John chapter 15 verse 20, "Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord." Dili talabaw ni Kristo. Amen. God has a great purpose as Paul experienced pain in his flesh. Muna nga, naandal na si Paul. Ang ikaduhang Korinto, kapitulo 12, ingon ang Biblia, "Ug basin nga ako mapataas, labaw sa sukod tungod sa kadagaya sa mga pinadayag, dihay gihatag kanako nga usa ka tunok sa unod. Turn in the flesh. Ang mensahero ni Satanas sa pagdagmal kanako, basin ako makapataas, labaw sa sukod." In verse 8, "Tungod niining butang nga ako mihangyo sa Ginoo sa makatulo, nga kini unta mubiya gikan kanako." Gitubag bagay sa Ginoo what God had said. Verse 9, "Og siya mingon nga ni kanako, ang akong grasya paigo alang kanimo, kay ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang, busa sa labing ka malipayon ako hinuon, magahimaya sa akong kaloyon." Nasabtan ni Pablo. Mas kasabot mo sa ta church kung maabot ang kaloyhon sa itong kinabuhi. Aron ang Diyos mo muligon sa itong kinabuhi. Amen? Ang si conclusion ni Paul, in verse 10, the Bible says in verse 10, "Busa ako nagkalipay diha sa kaloyhon." Anong siya nalipay siya? Diha sa mga pagdamay, diha sa mga kawadon, diha sa mga paglutos, diha sa mga kalisod tungod og alang ni Kristo, kaysa diha nga ako huyang ni ana nga panahon ako maligon. Wow. Amen? As I said, are done please, operator? The harder the journey, the stronger you will become. Amen? Kung ang imong dalan naa sa kalisod, nagpalig-o na sa imong kinabuhi. Muna ang kinabuhi Kristohanon. Amen, church? Di lalim ang kalisod nga giyagyan ni Pablo. Matod paggod niya nga, ang iyang kinabuhi, mura siya babae nga nanganak. Sinan ba kag babae nga nanganak? Why God allowed this thing? Because of the word reward. Tagaan kaganti si Dios nga matubang sa mga kalisod sa imong kinabuhi. Dili siya gusto nga muadto ka mo musugat kaniya nga wala kay ganti sa imong kinabuhi. Ay mo kalimot nga dunay saad ang Dios bisan sa kalisod nga maabot sa atong kinabuhi. There's a promise. Amen? Sakto ang panultihon. Katubi tong si Rock, katong wrestler, ingon siya, no pain, sige daw, so ready ba yun kaabot akong kuhan diha, sige pa, o sige ingon niya, no pain, no gain. Number two, what waits out there amid of their obedience? Number one, consider the pain. Number two, consider the power.
if you will not take the pain, you cannot see the power of God. Amen? In Acts chapter 16 and verse 36, the Bible says, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were closed. Gipahubad sa Dios ang ilang gapos. Dili kamot sa Dios, kundi gisugo sa Dios ang linog. Ang linog mo'y naghubad sa ilang gapos. It was the power of God. Wala ka ba masayod nga kining maong panghitabo nagdugang sa kaisog ni Pablo o ni Silas sa pagpangalagan si Dios? Nakaraman na Ginoo. Di man na problema. Amen? Muna ang tao nga gihatagag daghang problema siyang kinabuhi. Diha niya makonclude nga dunay Dios nga buhi nga anda motabang sa iyang mga alagad. When the disciples conclude that Christ was that deed, they stand and serve God courageously. Di na sila mahadlok mamatay, kakabaw sila asa padulong ang ilang kinabuhi, ilang kalag, man. Hello, listen to me. We can only see God's power as long as it is really needed. Kung gikinahanglan ba? Kung gikinahanglan. Pakiton ka sa gawang sa Diyos. Ayaw to ang TV nga makita ni mo nga kanang bakol palakwon. Doon na ibang account sa ubos. Sa TV. Senior money. Ayaw to ang milagro ha. God opened the Red Sea for Israel when they reached the place and were trapped. Wala sila kikiyasan. Giabrihan sa Diyos ang Red Sea. God fed the 5,000 people by 5 loaves and 2 fishes in the place where no more food to buy. Wala sila mapalit. Sa dapit. Gipakaon siya sa Ginoo. 5 loaves and 2 fishes. Asa bang dapit nga wala kay mahimo, diha ang Diyos magapakita sa iyang gahom. Did you understand me? Hello? Parihara biya hantod karon, God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Mao ka na ang kahimtang ni Pablo Church. Mao ka na ang kahimtang ni Pablo. Na samtang nagkanta lang sila, gikuhaan sila sa gapo sa Diyos, gigamit ang linog. Hello? Sa dihang wanay mahimo si Abraham, sa dang gikuha si Sarah nga sa hari sa Egypt. Wanay mahimo si Abraham kay gamhanan ng hari sa Egypt. But what happened? In Genesis chapter 12 and verse 17, ingon ang Biblia, and the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. Dunay Dios nga namuhat, iman? Dunay Dios nga ning rescue. Dunay Dios nga ning tabang ni Abraham nga wala siya mahimo, pero dunay Dios nga gamhanan makahimo sa tanang butang. Just obey Him and He will help you in case of trouble. Amen? 40 years ang mga Hudiyo nga gatuyok-tuyok sa Wilderness Church. Wa gyud sila gatanom. Pero gipakaon sila sa Dios. Ning surrender ko sa Ginoo, listen to me, wala mo kahibaw sa akong kinabuhi. Pag surrender na ko sa Ginoo, wa ko'y nahibawan. O asang per vigil, muapil ko kay aron mangupya kong iwali. Kay nga nung gitawag mo ko sa Ginoo. Maabot ko di pulog, kay aron makapangupya na kong iwali. One day, naabot ko og Cebu. Kay gidala na ko akong yangisan. Kay, murag ba ka ng, murag ang attack niya patol. Kuan ba ka ng yung ang yung sinusitis, isakar nila sa utok. Pero ako gareklamo ko sa Ginoo. Ginoo, nga nung imam kong gitawag nga, bugo, maghuwa mo ko libawaan. Mudawat baka moangkon baka di ka kabaw? Basig ako ra siguro no? Naabot mi sa Cebu.
Ning adto ko sa Katipunan, gipadala ko sa boys dorm, dito mi natulog. Si missionary Lastra nga dito pa natulog sa boys dorm, nangutanan ako mo ning internet. Pastor, kumusta? Okay ra brad. Kumusta mo lahaton? Okay ra mo lahaton brad, pero unda ko pastor. Wa ko mahadlok ba yung unag pastor. Ganun pastor. Kung di mo ko kabalo muwali, brad. Di ko kabalo mahimagwali. Wa siya magdahom nga mosulti ko ato, nga di ko maulaw mosulti. Nga mo man tinuod. Did you understand me? Dito gitagbo ang akong need. Dito ko nakakaplag og program sa computer. After that, 4 years kong walay gawas-gawas ang balay just to study the Word of God. Dili na rin akong kinabuhi. Wala ang tako'y problema pagkaon. Ang problema na kung unsa iwali, unsa itudlo sa mga tao, naara pa po yung mga tao, asali kalibutan nga ako'y kahibalo. Walang ayaw mong surrender, ayaw mong kahadlok kong pastor. May pa na si pastoray kay nagbata mo na sa church. Ako kay salin ako sa nahurot. Tinuon lang. Sige ko reklamo sa Ginoo, nganong gitawag man kunin mo Ginoo nga. Wa man ko kahibalo ka, balo biya ka daghang mga bright biya sa church Lord. Pili lang diha. Nganong ako magyud initan? Dili lang kinabuhi, akong kinabuhi, wala mo kalibutan, nga pirtig lisura gyud akong kinabuhi. Pero ning provide ang Ginoo. Ni provide ang Ginoo. Gigamit akong anak aron maabot lang kog Cebu. Mamit na ko ang tao nga mutabang nako. Number last. What waits out there amid of their obedience? Consider the pain, consider the power, consider the prophets. Gihimo na ko ng plural church kay nagpasalig sila nga maluwas ka uban silang imong pamilya. The Bible says in Acts chapter 16 and verse 30, and brought him out and said, Sirs, what must I do to be saved? Diri na nimo mabasa nga doon tao nang utana nga unsahon aron maluwas siya. Amen? But with a very simple answer in verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Ako na to, hinog na ang iyang kasing-kasing mo nang gipaabot silang Paul ug Silas, gipaabot sila dito sa jail tungod kay nakita sa Dios ang kasing-kasing sa jailer. Amen. Sige na ko gunahunas amo kanang inig mahubog ko. Kasi nakagidiri og inom ka ng magbinuntagay din, busukan na kag kanang yelo. Pag humani mo kusuka og yelo, dili na pwede og usa ka kutsara imong kanon, busuka ng isa kutsara. Inom kag tubig isa ka baso, isuka ng wa na imong sulod dinhi. Init kay imong lawas. Kupas tilag mamatay ko no. May impierno mong yug ko. Unyag akong lawas, murag na anak ko sa impierno. One day, niabot ang pastor sa among balay. Did you understand me, church? Nakita sa Diyos ang kasing-kasing sa tao. Dito ko nakakaplag sa kaluwasan. Verse 32. And they spake unto him in the word of the Lord and to all that were in his house. Na save ang pamilya, I believe. And this is the most precious and joyful moment of our God in heaven. Sa diyang dunay makakaplag sa kaluwasan. Gipadala sila sa dapit, gidawat nila ang tumang kasakit aron mahimaya ang Dios sa ilang kinabuhi kay dunay usak ka lang nagpaabot aron makakaplag sa kaluwasan. Amen. Nagpakamatay gani si Kristo para nato. Kanang presohon pa lang ka, presohon lang ka. Did you understand me? In Luke chapter 15 and verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented.
That's our profit. Kanang ginansya na to. Kung mag-business ta, uncertain man na. Gitawag ng Bible, uncertain. Pero gusto ka kanang tinuod na ginansya, kanang kalag. Muna tinuod na ginansya. Amen? As saying said, operator please, there is no success. Makabasa ra mo? Without sacrifice. Gusto ko gadaugan? Sacrifice. Amen? Ang among ginansya sa pagwalay kana ra yung naay kalag nga maluwas. Mao lagi na church. Kaning among pag negosyante man sa kusaon na trabahante ko gobyerno, gabiyaan ako na tungod lang gyud sa pagpangalaga sa Ginoo. Tungod lang gyud sa kalag nga magamit sa Ginoo. Why? Our darn fleas, salvation is not your good works, religion or rituals. It's God's work in the cross. Gilain. Kaya atong sabdan sa una, magtinarong raman. O sa himo na maluwas, magtinarong lang. Magtinarong nga digay ta magtarong. Pulo ka sugo, digay masugo. Amen? Pulo ka sugo. Wato ang lahi pulo. Paghilom di ay, digay ka masugo. Si Kristo ra ang atong paglaom. In 1 Corinthians chapter 15 verse 22, the Bible says, for us in Adam all die. Kung dihalang tang Adan, mamatay tang tanan. Muna nakinahanan og Kristo ang matagusa aron mabuhi ta human sa tong kamatayon. Amen. Nakinahanan tag kaluwasan church. Soul is our only everlasting profit if we have them. Kalag ra gyud, kalag. Ay mo kalimot niya na church. Money can buy food, money can buy house, money can buy refrigerator, money can buy anything in this world, but money cannot buy salvation. Di gyud na but you can use your money for the salvation of other people. Amen. Muna nga sakripisyo gud mi. Kamu dinhi kabawol mo. Ikaw upat mo pastor no? Number 4 mo. Grabe yung sakripisyo din eh. Kami po dito sakripisyo po biyoy. For the sake of souls. Mauna among kalipay. Na may kwarta. Dili po na akong kwarta. Nga nung ako nang ipadala, di mo po na akong kwarta. Di po ko kakaon sa mission offering. Nga di man ako na ipadala. Nga di mo ko ilabot ani. Hello? Pag humagpadala, pag kanindot sa kalipay, ang kalipay di gyud nimo mabayaran og sapi. Amen? Iunaan na ang church sa Philippi church. Sa dihang ninglakaw nag-travel na si Paul, ang church sa Philippi nagpadalang kwarta ni Paul. Why? I believe usa sa members sa church ang unang na-save sa church si Lydia. Negosyante sa Thyatira. Gipaadto sa Ginoo sa Philippi aron mag-abot silang Paul aron siya masave. Ang ikaduhang member sa Philippi mo na ning jailor uban siyang pamilya. Duha ka pamilya nagsugod ang church sa Philippi. Amen. Unsa gisulti ni Pablo? Philippians chapter 4. Operator please. Verse 15. Hapit ako mahuman. Verse 15. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving. Kani giving, usahay, mabali maguni. Ay mo anang mabali ka ng mabiging. Pag careful mo ba siyang mabali ba, mabiging. Giving yun. No? And receiving, but ye only. Kamurag yun ang nagpadala nako. In verse 16, verse 16 for even in Thessalonica ye sent once and again. Dili kay kausara, giusab nila.
Nagsigi sila padala. I believe, nakakita sila panalangin sa Dios. Dili bigad po dili ka panalanginan. Bisag problema sa mua, kakita maginig trabaho sa Ginoo sa among church. Did you understand me? Unsa may nakita sa church? In verse 17, ingon ang Biblia, verse 17, now, because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ang resulta gihapon sa kalat, mubalik gihapon sa ato pa. Kami nga church, kini nga church, nag-support sa mission, sila itig-deposit sa inyong account. Sila. Na itig-deposit sa inyong account. Kaya sa po itong withdrawal, no, gulay i-deposit. Listen to me. Makuhaan mo na itong kwarta. Makuhaan na itong kwarta, pero dunay gipaabot kay maura na'y hatag nga dunay saad sa Dios. Kung igasto na nimo shopping sa mall, igasto na shopping center, ipalit din mo, unsay imong ipalit, walay mo saad na aron ulian ka. Pero ihatag na nimo sa misyon, ang saad sa Ginoo daghan. Amen, church? Listen to me. Business without profit will turn into bankruptcy. We are in the Father's business. Kung dili gaita kaginansya, panulong ito bankrupt. If you will not take the pain, you cannot experience the power of God. Ayaw kalimutan na church. If a Christian will not engage his business, he or she can gain profit. Ayaw kalimot nga dili ka diri. Kumutigom kag kwarta dinhi, paraan asa man na, biyaan naman nimo. Pero magtigom kag kwarta sa langit, muadto man ka dito. Amen? That's the purpose. Listen to me. I hope kung unsay kasing-kasing yung pastor, mao sa inyong kasing-kasing nga tanan. Salamat ni kagabion. Pray Lord, salamat sa mga kaayo. Lord, salamat o Diyos sa privilege nga mawala yung pulong. Pag-ampo Diyos nga ikaw na mo at silang kasing-kasing. Salamat sa mga kaayo. Salamat sa pulong. Salamat sa mensahe. Kuando himayo Diyos ni kagabion. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Thank you, Pastor Mantos. Manindog ta palihog, please. And continue to bow your head and close your eyes. Maghimo tanining very short invitation while the piano will play very softly. Christian, ang atong pag-alagad sa Ginoo dunay kulbahina. There is trail. You know why? Because sometimes there is pain. And every pain, every trials, I don't know kung sa imong gibatay sa imong kinabuhi karon. In my life as a believers,